Uključujemo se sada izravno u program Al Jazeera English. Imamo naše reportere na terenu. Tarek Abu Azum je na jugu pojasa Gaze. Doznaćemo najnovije informacije od njega. Da, postoji jasno povećanje vojnih operacija koje izvode izraelski borbeni avioni u različitim dijelovima pojasa Gaze. U posljednjih sat vremena posmatrali smo još glasnije eksplozije u gradu Han Yunisu, gdje se bombardovanje i borba prsa u prsa nastavlja na ulicama tog grada. Palestinci danas su pronašli 5 tijela unutar Nasser bolnice nakon povlačenja izraelskih tenkova iz blizine bolnice. Ovo je apsolutno strašan razvoj da su Palestinci pokušali evakuisati tijela iz bolnice, što pokazuje razinu zločina koji su počinjeni u toj bolnici. Pored toga, bilo je još vojnih napada na sjeverne dijelove pojasa Gaze, naročito u Sheikh Redwan naselju, gdje je nekoliko stanovnika pogođeno izraelskom raketom iz drona. Nekoliko je povrijeđeno i prebačeno u Al-Shifa bolnicu. Ponovo danas, ljudi koji su čekali humanitarne zalihe na sjeveru su pogođeni i tu je najmanje 20 Palestinaca navodno povrijeđeno dok su čekali zalihe. Tarek, preko noći smo vidjeli veliki požar u Beit Lahije i još ljudi zarobljeni pod ruševinama nakon zračnog napada na stambenu kuću. Da, to je strašna noć za stanovnike tamo koji su i dalje zarobljeni pod izraelskim neumoljivim bombardovanjem i napadima. Danas je stambena zgrada, jučer je stambena zgrada u potpunosti uništena i gdje je nekoliko Palestinaca navodno ubijeno. Sada je pitanje kako oni ljudi koji su povrijeđeni i dalje zarobljeni pod ruševinama mogu se spasiti. Specifično, iste te noći izraelski vojni dronovi su napadali svu tešku mašineriju koja pripada općini Beit Lahija, što je spriječilo timove civilne zaštite da pomognu i izvuku povrijeđene ispod ruševina. Pored toga, viši zvaničnici u općini Gaze kažu da od početka sukoba izraelski vojnici su uništili više od 120 komada teške mašinerije, što bi pomoglo spašavanju stotine Palestinaca pod ruševinama. Sada sa razinom izraelskih napada postaje teško za timove da evakuišu povrijeđene pod ruševinama uništenih zgrada, naročito jer su primorani da koriste primitivne alate za evakuaciju. Ponekad su primorani da koriste samo ruke kako bi izvukli ljude ispod ruševina. U isto vrijeme, neke porodice nisu uspjele da evakuišu svoje povrijeđene i primorani su da napišu imena ljudi koji su i dalje zarobljeni pod ruševinama na uništene zgrade, samo da bi pokazao jasan znak da su ljudi i dalje zarobljeni tu. Teška situacija, Tarek Abu Azum sa najnovijem iz Rafaha u Južnoj Gazi. Hvala.